guys, ito yung lababoy ngodo. Ito ngodo, lababoy tubo. Aday my life, ito lababoy ngodo, tubo. Yung malaki-laki ba yung hanap natin para maganda yung pagka kita no, madi oh, diyan na dubing dia. Sige membadangan siya anak-anak. Reko. Aray mo. Lawit. Saan niduduhor to? Boy, saan niduduhor? Uy, siwa. Pagdala. Hi guys. Ito na yung kinuha namin. Tinatawag dito sa amin, tubo. Matamis siya, pre. Sabi sa. Silalala. Tuh, matamis siya. Uy, kan hindi. Gila. Ito daw. Tenang ka naman din. Ay, liwa. Uy, si. Alas yang ada tubuh. Apa na? Ay, lang mo buta na dito. Lala. Ala, hoy. Opo, tahu. Na. Mga diki na tagtumpak guro. Uy, wah. Bigala boy lang. Pitin. Ay guys, sila babae nga mga tubo. Ya! Ano, kain? Lupa. Kain? Sige lang. Lah, pinjam balik lah. Mak boleh. Wah, payah mo. Vlogger iya tuh. Oh, kambing jam. Opsana mah dia. Tungut.